नमस्कार इश्टानो. पयर आयतारा अंजुना बाब मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न जी शिवोलेची आमदार वचून थंयसर कितें तांडव करताली, कितें करताले ते तुमी पळयल्यात. आतां जेन्ना फेली गोमसाक आमचो मायकल लोबो बायट दितालो तो सांगता हें सगळें भायले येयला खंय, आनी हो कितें मावड्या येयल्लो भायलेच्या ते भायले येयला म्हणपाक. तो थंयसरलो आमदार तरी, आनी तूं लोकांच्या प्रॉपर्टीन वचोन तेंचे प्रॉपर्टीचे डॅमेज करता, तेजें कितें करपाचें? सो लेट्स स्टार्ट वीथ दीस इशू की एक्चुली कितें जालें तें. इश्टानो, हें पळयात. पंचायतीन खंय ऑफिस ऑफ द विलेज पंचायत अंजुना कैसवा 8 मे 2025 नोटीस धाडली लोकांक की आमी खंय नोटीस धाडटा डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा इन जजमेंट पास डेटेड 6 मार्च 2025 इन पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन सू मोटो नंबर 3 ऑफ 2024. हितून ते कितें सांगता की तुमी जे कन्स्ट्रक्शन केलां तेजे डॉक्युमेंट्स सबमीट करा. बरोबर. आतां त्या दिसाचे त्या ऑर्डरीन कोर्टान कितें म्हटलां पळय तेजेर आमी मातशें लक्ष मारया. ही पळया, ही ती ऑर्डर, आनी ह्या ऑर्डरींतलो जो रेलेवंट पॅरेग्राफ्स आसा पळय तो हांव तुमकां रीड करून दाखयता. पळोवन घेवचें इश्टान. पॅरेग्राफ नंबर 44. For the purpose of taking action, we have to categorize different types of illegal constructions for smooth, proper and effective implementation of our directions. Accordingly, we categorize the illegal constructions in the following manner way. A. First category, illegal construction on roadside, highway, major roads in municipal areas. हे अंजुना लागू जायना. B. Second category, illegal construction on roadside, highway, major roads in panchayat area. This is applicable. C. Third category, illegal construction in panchayat areas being used for commercial purposes. This is also applicable. Fourth category, illegal construction in municipal areas being used for commercial purposes. Yeah, not applicable. Fifth, illegal construction in paddy fields. This can be applicable. 6. Illegal construction on government property. This can also be applicable for Anjuna. 7. Illegal construction on Komdat property. This can also be applicable. And 8. Illegal construction on tenanted lands. So इतल्यो कॅटेगरीज हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन आसा. तितूंतली आयतारा जी एक्शन जाली दोज वेर लार्जली construction which were adjacent to the road. So second category was applicable. So let's see what second category was noted about. Second category, illegal construction on roadside, highway, major roads in panchayat areas. All the panchayats are hereby directed to conduct inspection of all the roadways, highways, major roads within their jurisdiction and make a report of any illegal construction that may have taken place on the edge road widening area abutting such roadways, highways, major roads. The said report shall be filed in this court within a period of 4 weeks from today. A copy of the said report shall be furnished to the Goa State Pollution Control Board. First. Second, upon preparation of such reports, the Sarpanch, Secretary of the Panchayat shall take immediate action against such illegal construction by following the direction of the Honorable Supreme Court in the case of so and so. Notices shall be issued to the violators to demolish the illegal structure within 15 days from the receipt of the notice. This is important. Failing which, the Sarpanch, Secretary of the Panchayat shall cause to remove such illegal structure within 15 days thereafter. Now, who was authorized and what was the time limit? 15 days from serving of the notice. And Sarpanch and Secretary आयतारा कोण आसलेले थंयसर पळयल्यात तुमी. फुडें. In appropriate cases, Sarpanch, Secretary of the Panchayat shall seal commercial structures where there is no construction license granted by the Panchayat or where no technical clearance is granted under the Goa Land Development and Building Construction Regulations 2010. Further ahead, upon the receipt of reports from Panchayat,
GSPCB shall inspect, prepare report and stop, seal, close such illegal commercial structure on the edge, road widening area abutting the roadways, highways, major roads. Now this is what is mentioned in the High Court order. And that relevant section जेचे काम आयतारा मायकल लोबो आनी तेजे घरकारणीन जे स्थानीक आमदार आहा तेणी तोंडूय उगडूंक ना आनी वोत येवन थंयसर बोळ मारतालो, हेणी थंयसर एक्झिक्यूट करून घेतले. सो इश्टानो हांगासर 2 पॉयंट ऑफ व्यू आहा पळोवपाचे. वन इज तुमकां नोटीस 8 तारखेक दिला आनी 11 तारखेक येयला आनी सरळ काम एक्झिक्यूट केला. दिस इज क्लियर व्हायोलेशन ऑफ नॅचरल जस्टीस आनी कोर्टाच्या डायरेक्शनाचे सुद्दां कॉम्प्लायन्स करूंक ना हेंच्यांनी. 15 दिसांची मुदत दिवपाक जाय. यू हॅव टू बी हर्ड फर्स्ट बिफोर एक्झिक्युटींग एंड डेमोलिशन. डिसेंबराची एक गॅजेट आहा गोवा गव्हर्मेंटाचे असले डेमोलिशन एक्झिक्यूट करपाक. वॉट इज द मॅथडॉलॉजी गोवा गव्हर्मेंटान गॅजेट केल्लेले आसा ते जाय तुमी कमेंटान सांगा, ते रीड आउट करून दाखयता इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ गरज तुमकां दिसता जाल्यार. पूण डेमोलिशनाक गायडलायन्स गोवा गव्हर्मेंटान सेट केल्लेले आसा. हे पयर जे जालें थंयसर डेमोलिशन, इट वॉज नथींग इन कॉम्प्लायन्स वीथ नायदर हायकोर्ट डायरेक्शन नॉर दॅट गॅजेट नोटिफिकेशन. सेकंड, हांगासर जे सांगतात पळय आनी जे कंपाऊंड वॉल जे आतां डिमॉलिश केल्लेली आहा, फ्रँकली स्पिकींग ऑल द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, कॉन्ट्रॅक्टर, local MLA and Michael Lobo should be behind bars now for criminal trespassing in private properties. Road widening area असले सुद्धा as per regional plan or ODP तुमच्या प्रॉपर्टींतल्यान रोड दाखयल्लो आसा. That doesn't give government authority or right to come and do demolition in your property. Private property ती. प्रायवेट प्रॉपर्टीन तुम्ही अशें वयता आनी तेंचे स्ट्रक्चर डिमॉलिश करता विथावट इवन लिसनिंग टू देम, गिवींग देम एन ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव दे से. मानले चल इनलिगल आसलेले पूण 15 दिसांचो टायम दिवंक जाय आसलेलो. पयली गोश्ट दे शूड हॅड बीन गिवन द ऑपॉर्च्युनिटी. सेकंडली चल आतां तुमी कंपाऊंड वॉल थंयसरल्यान उडयले, तेंचे आतां प्रॉपर्टींक सेफ्टी कितें? तुमी ट्रेसपास केल्यात थंयसर, क्रिमिनल ट्रेसपास इट वॉज, wherein you have damaged their property also. आता त्या लोकांनी आमचे रेकमेंडेशन आहा तुमची प्रॉपर्टी न्हू, हे गव्हर्मेंट एक्वायर करिनासतना थंयसर रोड बांदूं शकना. दे हॅव टू एक्वायर द लँड एट मार्केट रेट और हायर दॅन दॅट. लेट गव्हर्मेंट एक्वायर दॅट लँड इफ दे वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट अ रोड फ्रॉम युअर प्रॉपर्टी. तुम्ही फाल्यां थंयसर झाडां लाया. Don't allow your private property to be usurped this way. ते बीन मायकल लोबो पर्सनल इंट्रस्ट घेता हेजो अर्थ क्लियर आसा. थंय कोणाक तरी प्रोजेक्ट हाडपाक जाय फुडें. हो दलाल, रियल इस्टेट एजंट ODPन कितल्यो भानगडी केल्ल्यो आहा त्यो हायकोर्टाच्या फुड्यान आसा. ही हॅज बीन मेड पार्टी बिकॉज ऑफ ऑल द फ्रॉड वीच वी हॅड डन विथ ODP. दे BJPन गेलो म्हणून क्लीन जावचो ना तूं. आनी तुमी जर आतांय भायर सराना, हांव लोकांक सांगता आमच्या गोंयकारांक, तुमी जर आतांय भायर सराना तुमच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन येवन तुमचे हे पळय कन्स्ट्रक्शन डिमॉलिश करपाक लागले. आतां खंयची वाट पळोवया आमी? घरान येवन मारतले तेजी वाट पळोवया. ती एक्चुअली केस घडलेली आसा. ते फाटल्या दिसांनी अंजुनात न्हू ते घर मोडलेले ते, जितून मागीर तो पुलीस IPS ऑफिसर ट्रान्सफर करचो पडलो. तुम्ही कित्याक रावला हे विचार करप गरजेचें. केन्ना भायर सरतल्यात, केन्ना हेंचे एट्रोसिटीज, हेंचे जी दादागिरी चल्ला पळय तेंचे अगेन्स्ट उलयतल्यात आनी एक्ट करतल्यात. आनी जर आजुनूय जमना जाल्यार फुडाराकूय जमचेलें ना. यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेर. आनी दीस इज द रायट टायम वॉट दीस पीपल देमसेल्फ हॅव गिवन टू यू. विचार करा इश्टानो. विचार करप अत्यंत गरजेचें. तेज्या उपरांत एक्शन घेवपाकूय जाय. करया हे मेळोन. विचार करा. देव बरें करूं.